أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وإليه توكلنا فاستلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أسمع معكم غرا فمن يأتيكم بماء معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الذي خالق الباري ومصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض والله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या अजीज़ या गफ़्फ़ार या रहमान या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन तू रहीम है तू करीम है तेरी ज़ात सबसे अजीम है मेरे रब या अल्लाह तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है या अल्लाह तू हर चीज़ पर क़ादिर है मेरे रब या अल्लाह आज हम में से जो कुछ भी जिसने पढ़ा है या अल्लाह कुछ ने आकर पढ़ा है कुछ ने अपने घरों में से पढ़ा है ख़वातीन हज़रात मर्द औरत बच्चे या अल्लाह जिसने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें जो गलतियाँ जो कोताहियाँ हो गई या अल्लाह उसे दरगुज़र फरमा के या अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले या रहमान रहीम ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह उसका सवाब पहुँचा दे या रहमान रहीम उनकी बारगाह के बाद या अल्लाह उनकी आल की बारगाह में से कबूल फरमा ले या अल्लाह सहाबाओं की बारगाह में कबूल फरमा ले ताबईन की बारगाहों में कबूल फरमा ले तबा ताबईन की बारगाहों में कबूल फरमा ले उम्मत मुस्लिमा के या अल्लाह जो भी लोग इस दुनिया से जा चुके उन सब की बारगाहों में कबूल फरमा ले या अल्लाह उलमाए दीन की बारगाहों में कबूल फरमा ले और या अल्लाह आज 1879 पारा और 616 कुरान मुकम्मल या अल्लाह हमने पढ़ा है या अल्लाह हमने से जिसकी जो तादाद थी उसने पढ़ा है या अल्लाह ये तो वो है जिसका इल्म हमें है या अल्लाह तो हर उस चीज़ का भी इल्म रखता है जिसका इल्म हमें नहीं है या अल्लाह जिसने जहाँ से जो भी पढ़ा है या अल्लाह तू बखूबी हमसे बेहतर जानने वाला है या अल्लाह उसका सवाब बिलखुसूस तौर पर मेरे मरहूम वाले जनाब मुख्तार अंसारी साहब को पहुँचा दे या अल्लाह उनको कब्र के अजाब से बचा या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस से मुकीम बना दे या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे या अल्लाह उन्हें शहीद कबूल फरमा दे या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हमारे मुल्क में
या अल्लाह अमन और चैन पैदा फरमा दे। आमीन। या अल्लाह मुल्क के जो हुक्मरान या अल्लाह जो जालिम हो चुके हैं, या तो उन्हें हिदायत अता फरमा दे, या अल्लाह या तो उनसे इक़्तिदार छीन ले मेरे रब। या अरहमर राहिमीन, जो मांगा है वो भी अता फरमा दे। या अल्लाह जो मांगने से रह गए मेरे अल्लाह, वो भी अपने शान व शान हमें गैब से अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन।